अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान आ रहा है, वो महीना जो सिर्फ रोज़ा का नहीं बल्कि रूह की ज़िंदगी, दिल की सफाई और जन्नत के दरवाज़ों के खुलने का महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। सोचिए, जब शयातीन बंद हो जाते हैं फिर भी अगर हम ना बदलें तो फिर कब बदलेंगे। आज का ये वीडियो सिर्फ इल्म के लिए नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए है। रमज़ान से पहले, रमज़ान के दौरान और रमज़ान के बाद क्या करना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की रोशनी में। वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं बल्कि दिल बदलने का नाम है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। रमज़ान से पहले अपनी नीयत करें, या अल्लाह, इस रमज़ान में मैं सिर्फ भूखा प्यासा नहीं रहूँगा बल्कि अपनी ज़िंदगी बदल दूँगा। हज़रत काब बिन मालिक का वाक़या याद है? जब वो तबूक के सफ़र में पीछे रह गए, उनकी तौबा को कुरान ने क़यामती बना दिया। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तौबा कबूल करता है उन लोगों की जो नदामत के साथ उसकी तरफ लौट आते हैं। सूरह अत-तौबा 9 आयत 104। रमज़ान से पहले अपने गुनाहों को लिख कर देखिए, रात के अंधेरे में रोकर अल्लाह से माफ़ी मांगिए। ये वो आंसू हैं जो जहन्नुम की आग को बुझा देते हैं। रमज़ान कुरान का महीना है। अल्लाह फरमाता है, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। सूरह अल-बकरा 2 आयत 185। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रमज़ान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरा कुरान रिवाइज़ करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रमज़ान में 2 मरतबा कुरान का दौर किया। सहाबी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु रमज़ान में एक दिन में कुरान ख़त्म कर लेते थे। सोचिए, हम महीनों तक कुरान खोलते नहीं और फिर कहते हैं कि दिल सुकून में नहीं। रमज़ान से पहले कुरान का डेली रूटीन बना लो। कम से कम 5-10 आयत रोज़ पढ़ना शुरू करो। तर्जुमा और तफसीर भी साथ समझने की कोशिश करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले शाबान के महीने में ज़्यादा रोज़े रखते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में इतने रोज़े रखते थे कि लगता था पूरा महीना रोज़ा रख रहे हैं। बुखारी, मुस्लिम। इसका मकसद था जिस्म को रमज़ान के लिए तैयार करना, दिल को इबादत के लिए सॉफ्ट बनाना। सहाबियात अपने घरों को रमज़ान के लिए तैयार करती थीं। जैसे आज हम शादी के लिए तैयारी करते हैं, वैसे वो रमज़ान के मेहमान के लिए तैयारी करती थीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने बच्चों को रोज़े की आदत डालने के लिए उन्हें मस्जिद ले जाती थीं। खजूर और छोटी चीज़ों से रोज़ा खुलवाती थीं। आज हम क्या करते हैं? रमज़ान से पहले नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया का डिटॉक्स, मस्जिद और कुरान के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ा रखकर झूठ बोलना और बुरा अमल ना छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। बुखारी। यानी ज़बान का रोज़ा, आँखों का रोज़ा, दिल का रोज़ा, मोबाइल का रोज़ा, गुस्से का रोज़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते थे, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं बल्कि हर गुनाह से रुकना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान की रातों में ईमान और सवाब की नीयत से क़याम करे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बुखारी, मुस्लिम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने तरावीह को जमात के साथ क़याम किया ताकि पूरी उम्मत इस बरकत से महरूम ना रहे। सोचिए, जब मस्जिद में क़याम होता है, जब कुरान की तिलावत होती है, जब फरिश्ते लिखते हैं कि ये बंदा अल्लाह के घर में खड़ा है, फिर भी हम मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, रोज़ा रखने वाला जब तक वो इफ्तार ना करे, आदिल हुक्मरान और मज़लूम। तिर्मिज़ी। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। सूरह अल-बकरा 2 आयत 186। रमज़ान में इफ्तार से पहले, तहज्जुद के वक्त, तरावीह के बाद, लैलतुल क़द्र में
اپنی زندگی کا ہر مسئلہ اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ فرماتا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ القدر 9 آیت 3۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری، مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترمذی۔ اس رات کو نیٹ فلکس کے ساتھ نہیں، اس رات کو اللہ کے ساتھ گزاریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں تو ان کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ بخاری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنا آدھا مال لے آئے اور حضرت ابو بکر اپنا پورا مال لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے ہم کیا چھوڑتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن کی بڑی معلمہ تھیں، صحابہ ان سے مسائل سیکھتے تھے، رمضان میں زیادہ عبادت کرتی تھیں۔ صحابیات گھر بھی سنبھالتی تھیں، عبادت بھی کرتی تھیں، بچوں کو دین بھی سکھاتی تھیں۔ آج ہم کہتے ہیں وقت نہیں ہے، ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا تھا، مگر نیت ہوتی تھی۔ رمضان کے بعد کیا کریں، یہ سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ اصل امتحان رمضان کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اللہ کے وہ بندے جو رمضان کے بعد بھی عبادت پر قائم رہتے ہیں، وہی اصل کامیاب ہیں۔ افسوس، ہم میں سے بہت لوگ رمضان کے بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن بند کر دیتے ہیں اور گناہوں کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے ڈاکٹر نے دوا دی، بیماری ٹھیک ہوئی، اور ہم نے دوا پھینک دی۔ اللہ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرو جب تک موت تمہیں نہ آ جائے۔ سورہ الحجر 15 آیت 99۔ عبادت صرف رمضان کے لیے نہیں، عبادت زندگی کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اسے پورے سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ مسلم۔ یعنی 30 جمع 6 = 36۔ ہر روزہ 10 کا ثواب، 36 × 10 = 360۔ پورا سال۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رمضان کے بعد 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے، یا اللہ ہمارے رمضان کے اعمال قبول فرما، اور پھر اگلے 6 مہینے، یا اللہ ہمیں اگلی رمضان نصیب فرما۔ سوچئے ہم رمضان کے بعد کیا کرتے ہیں؟ شاپنگ، پارٹیز، بزی سکیڈیول، اور دین کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ خوفناک ہے۔ رمضان کے بعد اپنے آپ سے پوچھو، کیا میری نماز پہلے سے بہتر ہوئی؟ کیا میری زبان پہلے سے صاف ہوئی؟ کیا میری سوچ پہلے سے بہتر ہوئی؟ کیا میرا رب سے رشتہ مضبوط ہوا؟ اگر جواب ہاں ہے تو مبارک ہو، آپ کا رمضان قبول ہوا۔ اگر جواب نہیں ہے تو آج سے ہی اپنی زندگی بدلنا شروع کرو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے یہ آپ کا آخری رمضان ہو، یہ آپ کی آخری لیلۃ القدر ہو، یہ آپ کا آخری سحور ہو، یہ آپ کا آخری افطار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان پائے اور پھر بھی مغفرت نہ پائے، اس پر افسوس ہے۔ سو آج، ابھی، اسی وقت اپنا دل اللہ کے حوالے کر دیں۔ یا اللہ ہمیں رمضان سے پہلے توبہ نصیب فرما، رمضان میں اخلاص، عبادت اور سخاوت عطا فرما، اور رمضان کے بعد ہمیں ہدایت پر قائم رکھ۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، اور ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رمضان واقعی زندگی بدلنے والا ہو، تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں تک پہنچائیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس سفر کا حصہ بن جائیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔